السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اویلیبل ہے نا، اس کی چیمبر اپیل ہو سکتی ہے. آپ نے جی میں عرض کر نہیں کی. آپ عرض کریں، آپ جواب دے دیں. نہیں کی تو کہہ دینا نہیں کی. میں نے کہہ دیا سر نہیں کی. اینڈ اس کی وجہ بھی کرنا پڑے ہمیں. نہیں میں نے کہہ دیا نہیں کی. یہ کیا بات ہے ول آف دی پیپل؟ آپ یہ لفظ تو جملے تو اچھے استعمال کر رہے ہیں، مگر جو سسٹم دیا ہوا آئین میں دیکھیے وہ بار بار میں اسی میں آ رہا ہوں. آپ مجھے عرض کرنے دیں. An election is reflects the will of the people. یا تو کوئی پوائنٹس لکھیں تو میں لکھوں. آپ اگر فلسفے کی بات کر رہے ہیں وہ میں نہیں لکھوں گا. میں اس لیے آپ کو بار بار آئین پہ لا رہا ہوں کہ آئین پہ فوکس آئین ہی میں پڑھ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کلوز کو جب آپ پڑھیں گے 51(6)(b) کو پڑھ لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو. Speaking for myself, I think this was the crux of the case, as Justice Minella has also pointed, my brother. However, you left it, you abandoned it. No, we didn't abandon it. Please understand the situation. بتائیے. اس طرح Justice Minella نے کہا, were you under some pressure, coercion that you did not file an appeal? اگر میں کروں گا تو آپ کہیں گے I'm scandalizing the situation. نہیں, آپ ہمیں We were بتائیں. under immense pressure and threat every single day. Can you mean to say factually? you as counsel were under a threat not to file an appeal? As candidate. Counsel کی بات کر رہے ہیں. No, Mulot, as candidate. چلیں اب یہ please, I will not allow this. No, you won't. That's why I didn't want to go ایکچولی there. بتائیے, یہ انہوں نے ریٹرن کر دی, آپ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا, پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہم نے الیکشن لڑ لیا. آپ نے مان لیا ایک طرح سے بات. جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا, سپریم کورٹ نے ہماری اپیل سی پی ایل اے انٹرٹین نہیں کی. ایک سیکنڈ پھر سے اس طرح لگ رہا ہے نا. دیکھیں, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوال کہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا, وہ کینڈیڈیٹس were actually affiliated to PTI is a very important question. Yes, absolutely. Speaking for myself. So it should be decided now. And you took up the matter seriously before the court, but you abandoned. ایک سیکنڈ سن لیں, آپ نے اپیل فائل نہیں کی, یہ لسٹ ختم ہو, یہ ایشو ہی ختم ہو گیا. آپ نہیں لائے آگے, نہ پی ٹی آئی لے کے آیا الیکشن. تو ہم نے سن لیجئے نا, اب جو ہمارے سامنے ایشو آیا ہے وہ ایک ریزرو سیٹ کی خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ میں ایس آئی سی کی ریزرو سیٹ کی ایک کینڈیڈیٹ ہوں جس کی لسٹ ہمیں نہیں مل رہی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ, اور ان کا آرگیومنٹ اگر وہ ایس آئی سی کی ریزرو سیٹ میں ہے تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو فیصل صدیقی صاحب کا ہے, تو وہ ہو گیا. یہ جو اصلی کیس تھا کہ آپ, جو اصل بات تھی سبسٹینٹیو, کہ آپ ایکچولی آپ کی ایفیلیشن آپ کو ڈپرائیو نہیں کی جا سکتی تھی, اور وہ سارے انڈیپینڈنٹس ور ایکچولی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. یہ ہمارے پاس آ نہیں رہا میٹر, یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے. وی آر اپریشیٹنگ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, بٹ اٹ ہیز ناٹ کم ٹو اس. Is there any other CP pending where this question has arisen? نہیں ہے. I don't believe it's in a CP, but it's now in the That's High why Court. I asked, why didn't PTI bring this issue? Is there any limitation for filing? Is there any limitation for filing of appeal in chamber against the objections? آپ آج بھی کر سکتے ہیں. There is. Your lordships can waive that and allow me to file an appeal against this. Why? I mean, so then you are demolishing his case. No, I'm not demolishing anything. I'm not demolishing. آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے. My Lord Justice Mansoor Ali Shah نے کہا, there could not have been a more important question of public importance involving fundamental rights of the people. Yes. What prevents this court from exercising a jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution? It is. I think there could not have been a more important matter than this one to have exercised that jurisdiction. Quite so. Rather than getting into technicalities and binding ourselves to CPLAs. This is a matter which involves those people who are not before us. In any but their event, rights you are are a involved. woman candidate for the reserve seat, so please state your case. What is your case? Yes, Dana, allow me to, if I'm allowed to proceed to the case. State your case, whatever it is, put it out there. I'm sorry to say there is no case before us. So there is a case. مجھے آپ سنیں گے تو how is There is no case. There's no number. There's no nothing. Oh, that's up to your lordships. I have filed my CMA. مجھے پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ I will be heard. ہم آپ کو سن کے دیکھ لیتے ہیں. سن لینا مجھے. As far as you're concerned, as far as the petitioner being a candidate of PTI, that's over. Yes. Now you are a candidate of CIC. I would have been if they had allowed me to. Just hold on.
Now let's see whether SIC owns you. आपने कोई अंडरटेकिंग इन्हें दी है कि ये आपके कैंडिडेट होंगी? आप बस ये बयान दे दें कि आप आए, बता दीजिए कि आपके कैंडिडेट। Have you ever been contacted by this lady for a particular seat, a reserved seat for women? Sir, I have to see constructions. अब देखें, अब सिचुएशन ये है, स्टेटमेंट नहीं आपको मोड़ के पूछ। अभी यहाँ पे पोजीशन ये कि आप ये यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं, लर्न काउंसिल, सलमान साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जी SIC हमारे सामने, they are not owning you right now. You have, please, he's not owning you. No, he's not owning. I'm neither owning nor disowning. So हम कुछ आप लाएं, बोले कि जी ये उनकी तरफ से अंडरटेकिंग है, उनने दी थी कि जी हम ये मेरी कैंडिडेट होंगी इस रिजर्व सीट। जब तक ये आपका नहीं आएगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Any lady can come up and say कि maybe I am the candidate, तो वो फिर बात बहुत खुल जाएगी। The people को लेते हैं, will of the people। अब ये बताएं, जब will of the people ने तो वोट दिया इंडिपेंडेंट, उनने PTI के कैंडिडेट्स को दिया, ठीक। अब वो who decided that they will join? Is there a mechanism? Is it allowed in your party? Was any process followed by the party to say okay? क्योंकि देखें, जब आप वोट लेने गए उस वोटर को क्या ये था कि आपने ज्वाइन करना है SEC? जी मैं अर्ज करूं सर। अब आप एक राजा साहब जी सच कह दीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सच कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट वो माय लॉर्ड, आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज सो हेजिटेंट टू सप्रेस द ट्रूथ। सर हुआ यूं कि जब हमें डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि हम इंडिपेंडेंट हैं, so our symbols were those of independence. There are two lists of symbols. One were symbols for आपकी एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी? जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर होगा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये पार्टी डिसीजन ले जा सकती है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन आप यू कांट ये नहीं कह सकते कि जी there were 3 senior lawyers who got together। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, काजी साहब के सामने सलमान अकरम राजा इंतहाई गुस्से में उन्होंने अपने दलाइल पेश किए और कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। काजी साहब की यकीन मानिएगा, जब ये बातें की सलमान अकरम राजा ने तो अदालत के अंदर खामोशी छा गई। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, काजी साहब को से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब हम लोग तहरीक इंसाफ में जाने की कोशिश करते थे तो इलेक्शन कमीशन आड़े आता था और वो रास्ते में रुकावटें खड़ी करता था, और जब हम सुन्नी इत्तेहाद में गए तो हमें हमारी रिजर्व नशिस्तें क्यों नहीं दी जा रही? किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने हमसे हमारी रिजर्व नशिस्तें, ये लाखों करोड़ों वोटरों का मसला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का या बानी चेयरमैन का मसला नहीं है, इस पे के पीछे लाखों करोड़ों वोट हैं। तो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को उनकी रिजर्व नशिस्तें जो उनका हक है वो क्यों नहीं दे रहा? जब सलमान अकरम राजा ने ये गुफ्तगू की तो काजी साहब भी हैरान हो गए कि सलमान अकरम राजा आज क्या खा कर आए हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।